First time yun akong laag sa mall, no? Nga walay chinilas. Karon nami sa mga tubangan sa mga gwapa na rao. Ilang mga model perting mga gwapaha. Sama sa akong asa. O, kana. Nabugto akong sinilas tungod sa akong pag-rep. Ha? O, na resulta, o. Tanawa. Perting. Iya karon. Di man ko kumusugot kay bilin ko. Iwa ko sinilas. Tuman. Magtas na ba ni, bili lang ni. Sumano mo. Naman, ako ang sutol, tuman. Sa man ka magtingin ka matugmon? Kasi may naana, magtinin ta oh. May magpanganak ka ng sinilas. Hangtod nga nagbaktas na ko padulong sa sulod, no? Napami sa pamilya. Hangtod nga hinay-hinay di kog lakaw. Perting gaspanga sa salog, oy. Hangtod niabot ko diri sa sulod gyud, no? Nga pertigid kahamis sa salog, no? Aksyon ko og kabalaka. Kay daghan man mulingi sa kuha. Mulingi man gid sila, no? Unya karon. Perti na akong lakaw-lakaw. Sabay lingi ba? Wala nagpahalata nga si minaulaw nako. Karon, diha dapita. Daghan nagtawo. Ang uban nagalingi na sa kuha. What? What the? Hangtod nisulod ko dito sa sikyo, no? Ila kong ginatan-aw. Nisulod ko padulong dito sa taas. Hangtod musaka ko diya sa elevator. Dagan og pilionon. Mahinay ko baktas patay mali lang, no? Nga mura wala ko chinilas. Nisaka na ko. Pinapusing unya nilingkod relax. Mula lang gud og nasa atong balkon sa balay. Og lingkod. Sabay lingi, sabay tindog, sabay lakaw murag walay nahitabo, no? Mura og nalang gihapon kay chinilas. Tama krapod ko sa bugnaw nga tiles. Tanawa. Nagsalimuan ko asa ko padulong sa wala ba o sa tuo. Kay murag ni simi kaulaw man ko. Ni padaplin ko kadali. Atik-atik ko og pili sa mga nabitay. Simi ulaw oy. Aksyon ko kaulaw. Una akong asawa nga magpalit daw mi og jinilas. Dito daw dapit. O karon no namili na gyud siya. Gusto siya blue. Gusto siya og pula. Ako kay di magugusto. Hangtod na ato mo sa counter, no? Padulong mi sa mga gwapa. Pili na siya. Mao na iyang bayaran iyang napili. Hangtod nakadesisyon siya nga mukuha kwarta sa kuha. Nalipay ko kay pinagog siya ang mupalit. Ako man ang makabayad. Ang oy. Isahan lang gihapon ko.